Amen. Eda otumfo Nyankopɔn ase sɛ ɔde ne den so akyɛ yɛn. Na dom ne hummɔbɔ nti na eda so te ase. Amen. Pɛsɛ yɛhwɛ asɛm bi wɔ Korintofo nwoma a edi kan no. Eti a ɛyɛ 12 no. Korintofo nwoma a edi kan 12 ne mu ɛyɛ baako no. Atifi asɛm so ɔdɔ ho asɛm. Sɛ mede nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma kasa na menni dɔ a mete sɛ yaawa a ɛregyegyeɛ anaa akasa a ɛrewosoɔ. Na sɛ mewɔ adiyie nsɛm ka na menim ahintasɛm nyinaa ne nimdeɛ nyinaa na mewɔ gyidie nyinaa ma metutu mmepɔ na menni dɔ a mensɛ hwee. Na sɛ meporo m'ahodeɛ nyinaa mema ahiafoɔ na mede me nipadua mema sɛ wɔnhye na menni dɔ a merennya ho mfasoɔ. Ɔdɔ wɔ abɔgyekyɛre, ne yamyɛ. Ɔdɔ nyɛ ahoɔyɛ a, ɔdɔ nyɛ ahokyerɛ, ɛmema ne ho so. Ɛnyɛ ne ho nea ɛmfata, ɛnhwɛ nea ɛyɛ ɔno anko ne deɛ. Ne bo ɛnha no, ɛmfa bɔne ɛnhyɛ ne yam. N'ani ngye adetrenee ho, na ɛne nokorɛ ani gye. Ɛntia ade nyinaa. Ɛgye ade nyinaa di. Ɛnya ade nyinaa mu anidasoɔ. Ɛtɔ ne bo ase ade nyinaa mu. Amen. Bible sɛ yɛde nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma kasa na sɛ yɛnni dɔ a yɛnsɛ hwee. Yɛte sɛ yaawa a ɛregyegye anaa akasa a ɛrewosoɔ. Sɛ yɛwɔ adiyie nsɛm ka, yɛwɔ gyidie nyinaa ama yɛtutu mmepɔ. Yɛnim nimdeɛ nyinaa. Sɛ yɛnim saa nneɛma wei nyinaa na sɛ yɛnni ɔdɔ a yɛrennya so mfasoɔ. Amen. Ɔdɔ wɔ abɔgyekyɛre, ayamyɛ. Ɛmfa bɔne ɛnhyɛ ne yam. Ɛnhwɛ deɛ ɛyɛ ɔno anko ne deɛ. Amen. Ɔdɔ ɛno no. Amen. Ɔsɛ ɔdɔ nyɛ ahoɔyɛ a ɛmema ne ho so. Amen. Pakyɛ yɛtoa so. Ɔsɛ n'ani ɛngye adeɛ ɛntene ho. Ɔdɔ n'ani ngye adeɛ ɛntene ho. Amen. Na ɛne nokorɛ ani ɛden ɛgye. Na ɛnya anidasoɔ ade nyinaa mu. Sɛ wowɔ ɔdɔ a w'ani daasoɔ ɛnyɛ den ɛnsa da. Ɔsɛ ɔdɔ ɛnya anidasoɔ ade nyinaa mu. Nti yɛsrɛ sɛ yɛbɛnya ɔdɔ. Ɔdɔ. Amen. Sɛ yɛwɔ ɔdɔ a yɛbɛtumi ayɛ biribi biara yɛka sɛ yɛbɛyɛ den, yɛbɛyɛ. Sɛ yɛwɔ ɔdɔ a ɛsiane sɛ yɛsɛ praeɛ wɔ hɔ yi, sɛ yɛyi baako a ɛbu. Na yɛka bɔ mu di a ɛnyɛ den ɛmu. Nti sɛ yɛde dɔdɔ yɛn ho a yɛma yɛn mu bɛyɛ den ɛbɛtu mpɔn. Yɛasɔre mu mputuo bɛyɛ den ɛbɛba mu. Yɛma ntam mu asomdwoeɛ den ɛbɛba. Efie a yɛte mu asomdwoeɛ den ɛbɛba. Ɛsiane sɛ ɛno ne adeɛ a ɔdɔ ɛtumi yɛ den ɛyɛ. Amen. Ɔsɛ ɛto ne bo ase ade nyinaa mu. Amen. Ɔsɛ ɔdɔ to ntwa da. Ɔdɔ ɛto ntwa da. Bible sɛ ɔdɔ to ntwa da. Nti sɛ yɛwɔ ɔdɔ ɛma yɛn nua a, yɛwɔ ɔdɔ wɔ yɛn asɔre mu a, yɛwɔ ɔdɔ ɛwɔ yɛn man yɛte mu a, yɛwɔ ɔdɔ wɔ yɛn fie, yɛn mpɔtam mu a yɛte mu a, ɔhaw biara ntumi yɛ den ɛmfa yɛn so da. Ɛsiane ɔdɔ no ɛwɔ yɛn ntam no nti no, nea yɛbɛyɛ bi ɛbɛyɛ den ɛbɛgyina na ɛbɛtu anammɔn na ɛbɛhyɛ Kristo din so dɛ animuonyam. Ɔsɛ ɔdɔ to ntwa da. Amen. Ɔsɛ nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu, kasa ahodoɔ deɛ ɛbɛgyae, nimdeɛ deɛ ɛbɛsa. Nimdeɛ ɛbɛsa. Ɛbɛdu baabi nimdeɛ bɛyɛ den ɛbɛsa. Amen. Pakyɛ sɛ yɛbɛ no nti yɛnkɔ 12 ne mu ɛyɛ 12 no. Amen. Ɔsɛ na afei gyidie, anidahɔ, ɔdɔ, adeɛ mmiɛnsa yi na ɛtena hɔ. Na ɔdɔ ɛne mu kɛseɛ. Amen. Ɔsɛ na afei gyidie, anidahɔ, ɔdɔ, adeɛ mmiɛnsa yi na ɛtena no ɔdɔ ɛne mu deɛ ɛmu kɛseɛ. Amen. Pakyɛ nhwɛ asɛm bi wɔ Romanfoɔ nwoma no 12 ne mu ɛyɛ 9 no. Atifi asɛm ɔsɛ ɔdɔ. Ɔsɛ onuadɔ. Amen. Onuadɔ. 9 no ɔsɛ momma nyaatwom mfra ɔdɔ mu. Ma yɛma nyaatwom mfra ɔdɔ mu. Asɛ nipa no yɛdɔ no. Asɛ yɛn dɔ no adeɛ no asɛ yɛbɛyɛ. Asɛ yɛn de yɛnyɛ. Asɛ yɛgye Nyankopɔn di. Asɛ yɛngye ne ndi. Ɔsɛ ma yɛma nyaatwom mfra ɔdɔ mu. Amen.
Munchi bone mummata papa ho osi yenchi bone ne mata papa ho amen yenja wiase sanse bible se de odo wiase no egina osi Nyankopon atamfo nti osi yen de yenchi bone ne de yemata papa ho amen Mumfa onuado ndodo mo ho yie osi yemfa onuado yen de ndodo ye ho yie Muni kan ni di mo ho ani osi yeni kan ani di ye ho ni Yeni kan ani di ye ho ni sanse ye kwa asori a ya brabo ye de wa asori dem enko ana yesuban ye de wa asori dem enko ye ba fia ya brabo ne ya na moto so ye den enko osi yeni kan ni di ye ho ni sanse ya asori a ye ko ye suma ye wo mu ebia na onko bi ani pepa senko obede oni e be kwa asori ana oni e be ko esuma ye wo mu enso esan yesuban ne ye ne ye bia ye da no adi wo fie ho nti ye mpotamu nti no ema obi ani nje mpo so obede obetia na mo ama Kristo si yeni kan ye de eni di ye ho ni si yeni kan ni di ye ho ni a wo se ye hwe ya na motuo ye bibia se de Kristofo esanse Kristo owu ko ye no enye Paul mo na difo no ana se omo no mudi na chi na tu ni din se ana omo fra omo se Kristofo na emom enkrofo na hwe omo mo se we mu de ye hwe omo ne ye ya ye hwe de we omo ye omo nante omo kasa omo bibia mu we mu ni Kristofo chese Kristo de bade achidifo amen yema ye ho enye emfaso ema ye fia yetimu ye mpotamu yetimu mpo yema ye de yetimu yem na suban bi adi o Kristo mu na amafo so nya adwen sacha esanse senka ye tena anamo papa mu ye do ye wo do mu ye boy abrabo sa Kristofo a nka mense benya adwen sacha so aye de ama ebi mu esanse se ye wiasefo krata omo ye de omo kenkan ye nti wose odo amen yeni kan ni di ye ho ni amen Ase munye modebo munya ma yenye modebo munya amen ma yenye modebo munya Nemo munye hunhumu hye Nemo yenye hunhumu hye bekase na na hunhumu so yenye mpaibofo sanse mpaibo ene betimi ade aje efi oho ne amane bia de wo ose yenye hunhumu hye ose ma yenye modebo munya Nemo yenye de hunhumu de ba de ehye amen Pache to aso Monsum Erade amen ose munye hunhumu hye Monsum Erade amen ose yensum Erade na yensu yete bia ye de ti ye mantamu ya asori mu ye fie ye monten so etimi sache obi ba Kristo mana ose yensu nyame emobi konto so obaso nyame ana debi se enti sa de yensesa na ye de yentu yon ensio ema afofo na omuso ntimi de ehu Kristo esanse enche na Kristo ye de eba amen Ase mumma moni enje anidaho mu ahunyenye mu monto mo bo ase amen ase yema yeni ye de enje anidaso mu ahunyenye mu ye de yento ye bo ase amen ahunyenye mu ye de yento ye bo ase ase munkura mpaibom ara ase bible se yenkura mpaibom ara amen sanse mpaibo ya akodi a yebetimi ade adi yatamfo so amen ase ye de yenkura mpaibom ara ase mumma ahotefo hia ehia mu bi mumma ahotefo hia ede ehia mu bi obera na ahotefo hia so ne de mfa yasofofo esanse omo nyame adwuma no na omo ye eno aso no mbedidi nti ye de ye didi ni ada ebikwa minkase na sofo onya bibia ye de eni ye ampa ne ye ne de ne ma se ma ahotefo so ehia ye de ehia ye bi amen ase mummo ahohoye mu so mmoden ahohoye amen ose ye mo ahohoye mu so de be de mmoden amen obeka se ahohoye ebi wa otimi kotu obi unim no na no ho aide
achiri no o so ye de utimi bua no ebia wo ofie obi timi ba oh me nua ba me nua ba ma oh ma me papa me sure ekom de me oh esanse awoye kwan a ebia wonim nipa na wo be hya wo no se oye nipa so ye osorabofo onim nti wase yenye de yemmo awoye mu so de mmodin amen nye obi a yenim ni nkwa na wase ye de ye na do ye ana ye ne papa obi biara bekoto se ne ho ahia ne ho achire no wase etimi de eboa no ana so obi ba efie se wase eboa na wase etimi de eboa no amen pache to aso wase munshira ona otamu yenshira ona wede otaye yenshira ona otaye esanse yemu bebre yesori a we ye bayifo asemasi ye bayifo asemasi de ompema asemti ye bompa ya obi wokra honam fam ebia na obi enene nti obi mpena asem nso obompa ya na ode nani asi nipa ne so se nipa asemasi de me bompa ya se nyankopon ye de enkuno nyankopon se no se be a obey de obenya nfa o se de bi munhia wona we de odome mu amen o se munhia na mamu nnome amen se odo a ye be hia na ye de ye ndome bible se ye hia na ma ye de ma ye ndome nti se odo a ye be de ye be hia ye ndome amen pache nhwe asem bi o Matthew 6 Matthew 6 Matthew ensiani mu ba kono atifia san se eniyemu ahoche amen eniyemu ahoche niyema ayeye eni ahoche de eba yenso amen ase eniyemu ahoche amen bacho ase making hand ba ko ase munhwe yie na mo anye motene enipa ni so ase munhwe yie na mo anye motene enipa anim se obehumu amen bible say ye hwe nyanyanye ye tene enipa anim se omede omehuye amen se bra kosi na ye we oh sister ama na ye we papa asemesi na ye de ye we asema yenye munhwe yie na mo anye motene enipa anim se obehumu amen asema ye hwe yie esanse emu bi wo ha ye ya ade age se ye de ko bebi a nipa bebrebe hu se ampa ade we ye na ye ansa na hu se yakoma to yim se be benya din awo nipa mu asi munhwe yie na mo anye motene enipa anim se obehumu amen anye saa a muni akatua moja owoso no enchen asi bible se eyesa ye ni akatua wo yeja wo ye de owoso no enchen amen asi eyesa ye ni akatua wo yeja wo ye de owoso no enchen amen pache to aso asi enti se mu yo adoye a mun hyen totobantu nimonim amen se ye ya adoye a ma ye hyen totobantu eni yenim obi wo na okoye obi adoye a okoche obi ade a agise ode kire nipa asmesi hunhwe mesi ade na mato na mde koma nipa asmesi atade se ye fe because na tade atete ne mpabo ayi sei nti me de kwa koma na agise obo hu de ro de kire ama obi ahu sampa ona de ade we koma nti se obi ni boss se ade ne hye nipa ne pe sa de we de nipa asmesi na de koma obenten sa de we de sister we na de koma no sa de we de maami we na de koma na enhye Kristo de enum nya se ye wodo a ye nye sa anoma na amen se ye koya do ya me enhye tutubantu ye de eni yenim esa ye nya katia wo ye ja wo ye de oso no nchen amen pacho ye to aso Wasise ne nyaatwofo no ayo no hia mu ne mrono so amen amen wase se ne nyaatwofo no ayo no hia mu ne mrono so amen
mpacho ase nso waye de wasa ka nyaatwom ase me yemfa nyaatwom enye de emfa odomu ase nso waye de wasa ka nyaatwom ase me yenye te se ne nyaatwomfo de eye no se ya adoya ye da odo adi ache obia ma yenye de ma yenye te se ne nyaatwomfo eye o hyedem ni de ba de mmro no so amen esanse obi wa ye kwa asori a onde opese yehu se ampa ade no oye but e was onya akomapam odomu but obi wa oya aso oye de apedin oye de agie de nhwehwani mu ade ye na oye de oye asema yenye te se nyaatwomfo no because esanse ye na oye no odonim but se obenya nipa nim enimonyam nipa bekoto no nipa bebo ne din enti no oye de oye emum nye odomu no oye de oye asema yenye te se nyaatwomfo se na oye na o hyedem ne mmro no so no amen asema yenye te se me yenye te se nyaatwomfo no se na oye no hyedem ne mmro no so no amen pacho ye to aso ose na sania obenya enipa nim animonyam ose esanse bi mu ye san no man de ande panipa nim de ba de animonyam ase se obenya nipa nim de ba de animonyam ma me se obenya nipa animonyam de nka menya Kristo mu animonyam esanse ne na ye de eye papa esanse ye ade na se emfi yakomam no enye odomu ne ya mememfe so se ebe ya me aka se oh nipa smasi oh nipa smasi oh se ne de bible se enye de enye se be ye ama nipa ehu ni aka se nipa smasi na ye ntino ye di pe animonyam o nipa nchenti bible se enye de enye amen ase no kura me se mo se won akatua dada amen wonya won de akatua dada amen bible se nipa bia obeye saa no why de wonya wakatua dada amen ase na mo de ye na ye Kristofo no ye na ya ji Kristo adie no amen nya nyame honhom ete ye mu ne de ase na mo de amen na mo de mo ya adoye a mo asisa mo ya adoye a mo ma mo benkum nia mo nifa areyo amen si o Kristo nwunu ase ya ji Kristo edi na se Kristo do etie mu a na odo no etie mu esense o se odo fi Nyankopon se odo tie mu a yen de asisa ye ya adoye a obi hu ache na ye boa na obi nim de obedi na ye ma na aduane adi a obi de deja na ye kata ne ho a obi ni bibi na se ye boa na ye o Kristo mu ye odo mu ntino bible se ma ye ma ye benkum ehu ade ye nifa ye de eye amen opa che se ma ye ma obi ehu mpu se ade mpu ye ne ye de ye sanse ye hwe Yesu Kristo edu ba bi kwa o se obi yare a o se ye de ko fie so ati enso ene nipa ye pese ye ade e de gi enumunyam hye ewo nipa anim amememfe ade ne ye pese ye de ye enso enye odom ne ye de ye fi akomapam ye na amememfe so se benye nipa anim adom ana ebenye nipa anim enumunyam amen ose na se mo de ye agidifo ne de ye fi Kristo mu ne de oh anya odenti wanka amen ose na mo de mo hu Kristo ne de mo mafa Yesu Kristo se mo kra no agye nkwa ne de se mo ya adoye a mamo benkum mpo ehu ade a mo nifa ye de eyo amen ose na mo adoye aka kukuom amen ose na ya adoye ebe ye de ebe ka kukuom na mo adoye ayede aka kukuom amen ose na ya adoye ayede aka kukuom amen na moja ohun kukuom no betua moka asem na edesa no ose na se mo de mo ya adoye a mo Kristo afrem no esanse nanka ye de nka ye nsem fata o nanka ye de atete apansa ose na ye dwe bi hu de
abena na Kristo se de bi esan se me mogya edi bem ti me ba behwe me mogya gu ama nipa ede enya faudi ama ona nka wonka ho no ade enya nkwaje o memu nti wase na mo de mo amunim Kristo ne de ya fa Yesu Kristo ne de ya fa nyamesom esi wo ne de esan se yemu bu ha de nyamesom akatakata yeni yehu sofo mama yes mama praise God oh papa amen as you do fear ya sister different emmeme yehunu bon yen chese ye nyoma ye de emfata ne mumo se ye ne yaji Kristo adi no ya esi ye a Kristofo no ya esi ye nyamesomfo ne die se amanamamufo se wiasefo na enim na omo ya yen die ya wabu ye bem no afa ye bi osi adishidiem na Kristo amaya de ye ho maye mremfa nkwaye kwadua ye de entoto ye biem nti se ye hu Kristo na se Kristo agye ye aba ne nwune ase esanse nkaye de nkaye ne hwan se nkaye nso ye beden ye beba Kristo nwune ase enso esan na adum ma wo ma ye nti osi ye mojato de na ye no ye de onimi osi na ye ndie ya yinim Kristo ne die se ye yado ya ma ye benkumpo ehu ade ni fa ye maninka yado ye nka kukuem na ye je ohun kukuem bede betua ye ka asem na ede sa no nyame asem ye de nyame asem osi nyansa fiti ase ni nyame suro ti si yesu nyankopon ne edu nyankopon se ye yado ya ye nhyen totobentu eni yenim ye obi adoya ye mfa nkosi bebi enka esanse se ubeye obi adoye nanka ubesa hoka de amame nkajai papa nkajai esanse unya so mfa so bia mo hwe sister asmesi na ekoi sister Charity na ekoi me se atade o hye mi na mde ma no nye me kra nka unya bi nhye mame nkajai na nka onye de omo adija nka nyankopon beka obi akoma nya oya nka beka kukuoma akoma amana yede aya amana broso asese ye yado ya manye de me ma de benkum ye benkum hu ade aye nifa yede amen enti sen na Kristofo ye boy abrabo osi odo osi na afa gidi eni da ho odo sa niema miensen ena etna ho na odo ni mu kesi amen si edo nyankopon na si edo yenua asi odo ne bon hanu enfa boni enhye ne mu anya ho ya emema no ho so enso ene ye pese me na me wosika me na me ese tino opese obi ba ne nchen kra be peduane dia oyeden okoto no ebone abodin bone samana ne ansa no man de obedi Kristo si enhye nyame de ni munyam amen sise mu ya do ya mo maye ye ma ya do ye nka kokuem na ye je ohun kokuem nsem no wan na ebedi obetua ye ka nyame nhira nyame nka ho ommi wadwem ene onti ase aniwa onyu fi bebi ehodo na ofa nko bebi ehodo pa onyu fi adum na ofa nko enhiremu me bompa ese nyankopon enye de ensi ye chikwan ema bone na ommi enim kwan ma nyame so mpa abodwe de ewom nyankopon enhira me pacho na mo aide wa subscribe na wa ma comment na wa aide amen mini se mani su bejum so wa sim bi se bi su pese obisamia me pacho me dia de Charity Mensah pacho me kwa the Apostles Continuation Church International unua oba wa de nyina Charity Mensah nyankopon onhira na me ka asemi se nyankopon eba se nyankopon ka se o hira edu se ekobu aten na nyankopon ba se obebu aten a se nka ya asori ye kwa anka ni problem esanse ye papa asofofo de echeche nyame akwan no wo cheche sentinka nyankopon ba na ka so continuation for senior masofofo echeche muntimo de mo machine ko heaven a nka ye obi ani problem Pentecost for senior masofofo echeche mu
nti mo mesi nko heaven a nke ni problem enso ase obi abebu na konta baako se me amiti he me maami nti mebu makonta mame obi ntimi mu makonta mame me papa ntimi mu bebu makonta mame nemo me ana me yede mebu makonta nti ye me yemfa asori aye ko ho yede enhoahoa ye ho ma yemfa di baby ye wo no asori mu yede enhoahoa ye ho ma yemfa niye bi enhoahoa ye ho sanso na me yemfa obi ade awa ye entu yesunti bia se ade asemasi aye die meja asori ade asemasi aye mi de me nkwa asori bi maame se obi abebu na konta baako obi abebu na konta se ne nnwuma ye de etie amen enti no ma yemfa ahoahoa bi hoahoa ye ho se na me asori panyini na me yesofo na me deken ampa wo ye deken wo ye sofo ampa wo so ya asori koni wo ye maku maame na den na wo de wabrabo eye sense se obi abebu na konta baako obi abebu na konta nti senka ya asori na nka edi bu akonta de anka nka continuation for Pentecost Roman for nka obi any problem kasi beka se asofofo ne ye den churchre yie nti obi amesi nko heaven enso so omo churchre ya yemfa yentie mpo ɛhɔ a de ebeti enso nya pie free asori dem ho ana ide efiri eti na ye adwene ntokwa bi ani obi wo manso bi ani obi ye de etwe ho ɔse obi abebu na konta baako amen Kristo onhyira onka ho onua ketwa oba wade nyina charity mensa yankopon hyira pacha na waye de wa subscribe na waye de ama comment na wa like so waye de ama me na se wo asemi so me pacha obetimi waye de ebusa me da ase na me enka ho bye bye